अस्सलामुअलैकुम सामीन, 12 रबीउल अव्वल है, 9 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत मदरसा मसीहिया रफ़ीक़ुल उलूम के तलबा की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये सब क़ारी शाहिद रहीमी कुल्हेड़ी वालों के शागिर्दान रशीद हैं। इसी दीन इदारे के तलबा का जायज़ा भी पेश खिदमत है। ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا أيها الذين آمنوا ولقد آتينا قالوا أجئتنا بالحق
الناس